kuan mo ha. Sa inyong presence pagpamati karon. So na-realize lang sa ICT team during sa presentation ni Ma'am Harriet last time unsa siya ka importante. So doon na lagi kabisihan karon ang Ormoc City Senior High School ug Ormoc City Senior High School ug New Ormoc City National High School nga okay jud kay ni siya nga platform para sa duha ka schools sa mga schools nga madagko nga daghan ka sa ato mga parents nga mas okay sa ila ang information through SMS or text kaysa magsige sila open sa Facebook. Although sa Facebook na siya free nga data nga pwede siya maka-access, pero kuan limited lang ang iyang medyo limited lang ang iyang interaction sa Facebook kung wala kay load. Whereas sa SMS at least kung information dissemination para ma-receive lang dire-diretso sa kana siyang public, mas dali ra siya. Then our guest siya na lang magpaila siyang position kay nawa ang akong data dire Ma'am Harriet kung sa iyang position sa Trinity Smart. Okay, si Ma'am Right. Harriet Paratbate. Ma'am, good morning, ma'am. Then pwede ta maka-start, ma'am. Hi, sir. Good morning. Good morning, everyone. Thank you Good for morning. attending the Infocast Solution presentation. So, I am Harriet Baratbate. I am a Community Development Officer handling Visayas schools, whole Visayas po. So, mostly more on colleges and high schools ang akong gihandle for the whole Visayas. And also DepEd divisions. So, ako lang i-share na lang, sir, ha? Sige, ma'am. Mm. Ma'am Harriet, pwede Sir, ta ka na siya mag-interact while nag-presentation or later na lang sa presentation ang had ka ng questions? yes, ma'am. Pwede ra, sir, na kaan. Okay. Pwede ra ko i-cut if naamoy Okay. mga So questions. i-address lang nato si Ma'am Harriet kung Mm. no natay interjection si Robert. Sige, Attorney sure, Agonia. sure. Sure. Sige, ma'am. Sige, sir. Makita na, sir? Yes, ma'am. Go ahead. Okay, sige. So, this is Infocast solution for schools division of Armoc City. So, ang current situation man nato, sir, no, for when you disseminate information is through your website, mostly sa inyong Facebook. Armoc and then naa sa social media like Facebook or Twitter if naa mo, and then Instagram also, and ang ato ang traditional na Infocast dissemination na through bulletin board and streamers, which is medyo limited karon because of the pandemic. So what if we provide you a communication solution that will complement your current communication tools, provides access to information anytime and anywhere, and promotes community Pwede ka mo kuan involvement? lagi. So, di na Kasulod. mo sulod si Infocast. So, what is Infocast? It is a web-based solution that offers various SMS facilities with the different functions and capabilities catering to the needs of the community and organization. So, it is accessible anytime, anywhere, even on mobile, in mga smartphones ninyo or laptops, for as long as you have two things lang, sir. An internet, stable internet connection, and a web browser. Pwede siya sa Google Chrome or sa Firefox. So, unsay advantages ni Smart Infocast? So, number one, it is quick and easy activation. No special hardware or software required. Pwede ra gyud ng standard or basic na laptop and desktop ninyo, sir. And for as long as smartphone ang inyong mobile phones na pwede ra maka-access sa internet. And then number two, it is completely independent. So user can create and upload content using their own access. So pwede ra, sir, na apoy Infocast si DepEd or Moc City for all the school heads and mga DepEd or Moc City na mga employees, and naasad lain sad si kada school, si senior high ninyo or si national high school na quad. And then sila na ang bahala kung kinsa ang pwede na maka-access sa Infocast solution. So pwede ra sila nare company admin and content provider, which we'll talk about later. So number three is no need to invest in data storage facilities because data is stored in smart servers
And then, however, Smart does not have the access to your data. And then lastly, activation and installation are free. So next, so what does Smart Infocast do? So first, pwede siya SMS broadcast, pwede siya feedback, quick poll, gateway, and mobile exchange and mobile office. So ato siyang tagsa-tagsaon, sir, ha. So broadcast. So these solutions allows you to provide general information, advisories, announcement to a group or selected pre-registered Smart, SAN, and TNT subscribers. So SMS recipients should be pre-registered. And then you'll also have a personalized mask name. So mo ano siya makita ninyo, sir, sa here kini DepEd or MOOC. So if maka-receive sila student or faculty o kanang message from you, ang makita nila is DepEd or MOOC instead of kanang mga usual na numbers. So maximum nato is 11 alphanumeric characters. And then the feedback, kini sir, features, pwede ka send si student, si faculty, or si parents og kanang questions if naa sila yung mga need lang og kanang naa sila yung mga concerns, pwede sad sila if na ideas or opinion. And then si kamusad sir, as a owner of the Infocast, pwede sad mo maka-reply niya sa iya lang, di siya ma-broadcast sa tanan. And then quick poll, these solutions enables you to gather data and conduct quick poll surveys. So pwede siya if kanang na usually sa mga schools if na event like sa mga intramurals mo ani ilang gamit kung naa sila yung Mr. and Miss intramurals, pwede sad as a kanang DepEd division for kanang survey kung sa inyong service if ganahan mo makahibaw. And then gateway, these solutions allows you to use your own database server to connect to the Infocast. So if na naman existing na database sir, pwede na to siya ma-connect to Infocast para mausa lang siya para di na mo maglisod and ng balhin-balhin. And then mobile exchange and mobile office, it's a provide user-specific data. So pwede siya account views, account details, follow-ups, grades, and other data needed. So like for example, si student, ganahan siya makabalo if pila yung grade sa science. So pwede ra siya, naaray syntax na i-text niya and then automatically si Infocast, pwede na siya ma-reply kung pila ang grade ato ni student. So features and benefits of the Smart Infocast, of course, as mentioned earlier na atay personalized access code. So assign 5 digits or less to an account. So 7444. Kining 7444 is default na ni siya, sir. And then the next 5 digits or less, kamo na ang pwede mag-customize. If unsa ang mas kanang masayon na ma-recall nila student if ever na sila mo text sila for a feedback or inquiry. And then next is free SMS allocation monthly. So you'll be given like for example, pila ba ang kanang sa DepEd or MOOC ang inyong population? Sir Alvin? We now Yes, ma'am. have Yes, ma'am. 52,000, ma'am, in So elementary and pwede secondary. so kung 52,000 sir ang inyong population for DepEd or MOOC, pwede mo tagaan ta mo og kanang 100,000 per month para maka-disseminate mo og kanang inyong mga broadcast for Smart, SAN, and TNT subscribers lang na siya, sir, ha, na dito makuha ang free. So, if naamoy mga non-smart like Globe and TM, di na mo maka-incur o kinahanglan magpa-load mo og regular load sa Infocast because naa siya 0.70 centavos for non-smart recipients. And then in the event na before ma-end ang month, nahurot na ninyo ang katong 100,000 na SMS allocation for DepEd, naanasay ka ng charges for even for Smart, SAN, and TNT na ay 0.50 centavos in excess of the free SMS. And then features and benefits, others are smart support, of course, and then activation and training, maintenance of the platform, resolution of technical concerns.
So pwede if okay if kung ano ang next step ana sir is of course mag-sign lang ta og service enrollment form, and then na ay mga requirements lang needed which ako lang i-share ninyo ang mga requirements for per school. And then of course if once ma-activate na ang Infocast, we can have Infocast user training and then kana official launching of the Infocast communication tool. And then kini sir of course kanira ni siyang kanang if ever needed sa data for the students and the faculty. So that's it for our Infocast solution. Any questions po and or Attorney? clarifications? Attorney? May comment si attorney last time. Hi, ma'am. Sige. Hi, Same gyapon ang Attorney. inyong plan sa Infocast, ma'am, no? It's pila ang monthly gani anya subscription? Free ni siya, ma'am. Ang wala ni siya monthly na kanang bayaran si DepEd. Per text na inyong offer ron Yes. or message na siya? Bali ang anami ihatag na allocation per month which is depende sa population ni DepEd na kuan. And then every month na siya mo replenish. Different na din sa inyong offer sa first inyong launch, no? Sa Infocast sa Cebu. When you started, you had a plan man. Yeah, naamang good to kay which kay PLDT siya katong messaging suite Yes, na yes. naagid siya kuan. Naagid siya Fixed monthly rate. na bayaran. Yes, kana siya. Kini siya na Infocast kay Smart is free siya na offer gyud. Naara mo'y mabayaran if kanang naamoy recipient na non-smart sa kato inyong mga subscribers, which is Ilang mobile numbers? magpa-load lang mo regular at least 100 sa inyong Infocast na solution. Ang system, ang bitaw sa system, maka-store magyapon og mobile numbers, no? Pila max nga mobile number? 100,000. Yes, ma'am. Wala 100,000. Depende sa grouping, ma'am. Depende sa grouping, ma'am. Na may uban siya Pwede man by school group. heads, pwede po siya pareha sa Facebook Messenger, ma'am, grouping, ma'am ba? Sakto, attorney? Ma'am Harriet? Yes, sakto, sir. Depende sa grouping. Kay nindot kay ni siya sa learning bitaw ay sa modular when you need to announce to pick up na the modules or when you need to announce assignments or Yes, nga na ay attorney. mga i-check ang inyong Facebook kay na ako'y gisend nga assignment. Yes, oo. Kay contact na lang ba? So mass dissemination sa info to all parents ba ron or student? Kaya modules Yes. ready for pickup. Yes, so Kay not all the time man naka online sa Facebook ang mga students or parents. So at least makadawat sila og SMS real time. Okay. Nindot po di siya sa atong internal DRRM, Sir Alvin. If Yes, na-announce ni Ma'am Lizelle suspended kay storm or suspended kay na ay unsa. So at least maka-announce siya ba kaning school, wala classical or kaning area, gibahaan na bitaw maka-announce siya DRRM to rally support or to collect ka na bitaw inana. So yes. Sa previous na mo discussion, attorney, nato siya in DRR sa DRR og sa records kanang dissemination sa mga issuances, then mga updates. And then pwede sa attorney if kanang para at least wala lang gid kay magasto si DepEd or MOC, pwede ra ta makahatag og free SIMs for those non-smart na kuan para at least di na mo makaload og regular. Wow. Pwede ra ta kahatag og free SIMs. Because anyway, ang mga usually ang mga phones man ron sa mga tao is dual SIM. So pwede ra gid sila makagamit sa both network. So at least para lang sa kanang Infocast dissemination ninyo, pwede katong smart na lang ilang gamiton na kuan. Pwede ra nato siya kanang sabutan kung saon siya pag-distribute sa mga directly to students or parents. Because naaman ko'y kanang usa ka school na
kuan gyud nila strictly implement pud nila ang Infocast. So naa sila during their parents orientation or kanang distribution sa modules sa school naa nami i-set up dito na Blitz para at least after makuha nilang modules or sa orientation adto na lang sila ato na booth and makakuha sila sa free SIM and ma-activate siya diretso. Secure man siya, no? Data privacy wise pa kay if na mga internal issues bitaw nga we need to disseminate to personnel only dili outside sa DepEd internal communication lang bitaw. This is a secure system. Yes, attorney kanang mo strict man sad among legal about the data privacy kay 'di ba murag kuan man gid siya karon. So wala di makitaan na si smart gyud kung sa ang inyong ipang cascade. Oo. Ang naara gyud namo na info is ang katong inyong access number para at least if ever naamoy ka ng technical issues or concerns, dali na lang siya ma-check namo. But ang katong details good with regards kung sa inyong gipang cascade walay kuan dili makita si smart ana. Thank you, ma'am. This is very nice solution, ma'am. Sige. Thank you, Sir Robert? attorney. Sir Robert? Yes, Sir Yes, Robert. Kanihara na Yes, Ma'am nagpanikan. Harriet. Sir. Kamera. Dito gini ang mga ito ba? Kamera. Ma'am kanang Harriet, we'd like to inquire on the process ma'am ba kay we understand kami kay for example si Sir Alan nasa CID, kami nasa SDOD, kami ni Ma'am Gwen and then Ma'am Harriet, Ma'am Charisma also would like to come up with info dissemination. Unsa ang iyang implementation system ma'am on the use of the Infocast? Tagaan mo access ang division or by unit sang dagan? Bali, kuan na siya sir, the Infocast solution, ma-access rin mo na siya sa Chrome sir na infocast.smart.com.ph. And then sa kada kuan, like for DepEd or Moc City, kung kinsa inyong IT head like or si Sir Alvin, pwede siya ang company admin. So sa iya si Sir Alvin na ang bahala kung kinsa ang hatagan niya access as content provider para sa DepEd or Moc City. So pwede ra sir when it comes sa imong department hatagan ka niya access as content provider para ang pwede ka cascade under sa imong department na kuan. Not dependent ni ITO. Dili dependent ni ITO. Independent ka sa imong communication. Okay. Yes, Browser-based man siya, ma'am, no? Yes, browser-based. Wala gid siya yung software, browser-based. Okay. So is it possible to give multiple access bitaw to the solution? Kay, for example, sa schools, they might have different skills and different announcements, different information na i-disseminate. Ganahan ng each school, they will have their own kana bitawng focus. They can disseminate. Would that mean different na kanang or one na access code for DepEd? And different access code. So lahi si DepEd or Moc City and then per school sa dapat naa sila Infocast. So mag-submit og requirements si DepEd or Moc City and then per school lahi po na requirements ilaha. Para na for example kay New or Moc City National High School na siya own access code para kung kinsa lang tong taga New or Moc City sila ra pud ang makaadawat sa mga information about the school. Ma'am Harriet, attorney. So say for example sa New Ormoc City National High School, pwede siya by grade level kay naman sila grade level nga head teachers aside sa ilang admin sa school. Yes, pwede ra. Sir Robert? Ang kuan sa niya Ma'am Harriet no kanang on our end or on end sa DepEd or Moc need me og internet connectivity no people though I understand through SIM pa man na sa maka-receive no pero on our end kinahanglan gyapon internet connectivity no to access the browser sa application niya. Yes. Ma'am Harriet, content manager ba ang term nato ana siya or content provider sir? Content provider siyempre na siya iyang internet connection. Okay. Napod siya. Like for example, for DepEd or Moc City, ikaw Sir Alvin is the company admin. So ang imong role is ikaw ang mo identify kinsa ang mga possible content provider and then ikaw sad ang mohatag og
free SMS allocation with the content provider para sa content provider. Ah. For example, si DepEd or MOC na siya 100,000 na free SMS. So pwede nimo tagaan si Sir Robert og around 10,000 para Ilang, at ma'am? least 100 lang, ma'am. kana 100 para at least makasend siya sa 100 na kuan Okay. recipient niya ana. Ito. Mm. So ano yung may tabo, Ma'am Harriet, no? Kanang amo lang pasayunan, Ma'am Harriet, ha, para on the very basic knowledge ba masabtan na mo. Kami content provider kami sama si Ma'am Gwen, si attorney, si Sir Alan. Kanang muhatag mi sa info, muagi na nga to ni Sir Alvin as our admin sa DepEd or MOC. Pwede Dili nagdili. na. Pwede Dili na, Dili, sir. nagdili. dili. Ah. Diretso na. Basta per diretso na. unit or per Okay. division, ang any content manager, pwede nagsiya. Basta Ah, di ah. responsible lang. We get better. Yes, attorney. Kay Kaya Sir Robert suggest if it's a mass information to the public bitaw, dili internal right. to dili po siya sa school, I would suggest talk mo siya kay control bitaw ang pag-package sa info. Bitaw magpataka lang tag sa public na right. pwede mo na nila usab niya dili official announcement ba to the external. So kasi unit na siyang public engagement. So mas maging ikaw ang pwedeng muhatag lang siguro sa imo sa information nga pwede natin i-advisory to everyone in or MOC from DepEd kaninga information. So iagi sa imo so you can package the information. Unlike sa school nga kung padulong lang siya to the students or to the parents, pwede rin ang school ang mo-craft sa messaging like pick up your modules. But if it's official announcements, advisories, mga dapat i-package mga siya tarong para di pa miscommunicate to the public. So it's better na moagi sa imuha. Pero if it's only for us, personal, dissemination lang siya sa info, pwede rin na either through records or personal unit kung needed sa ako ang environment. Better. Mariet, si Sir Robert ang among Division Information Officer. Okay. Mao di ay nakuan. Mo na siya kana siya katabihan. Mo na ina na siya katabihan, ma'am, kay Information Officer na siya. Of Information Officer. So, okay na to, Sir Robert, statement ni attorney, no? So, pwede taon doon na general nga kana siya sa tawag na sending of kanang information sa division kung ang SDO office from this nga may mag-send. Pero, sakto to attorney, kinahanglan kung from the stand of the division office, agi gyud siya sa division information officer, attorney. Kung public, meaning external bito ang audience sa broadcast. Nagagawas sa DepEd. Meaning all makaroon sa ormo kanang gibat ni Sir Robert kana mo siya sa radio or siya sa TV. Those are public information. Dapat si Sir Robert ang release anang information as the authorized spokesperson. Pero internal to, kung kinsa ang officer concerned, right, by unit na. Pwede siya sa mga mahal na ang announce, inanabitaw, internal releasean sa info. Pero if broad dissemination, dapat si Sir Robert ang package ang info. Correct. Kaya kung line mode ang audience, so para lang ba matarong, so muna, kung i-identify na to kinsa na access, kung kinsa gyud broadcast bitaw information, si personnel, dili necessarily tanan ang LAN kay ang among information directly to the person concerned. For kana bitong mass broadcast like school, so not the key offices nato sa access okay, right. That's a very good point bito, no, kay ano lang pod on our end pod kami kanang we have to connect man pod. Number one, we have to get the approval of the head of office, sila SDS, SDS. At the same time, kung involved with ang general nato sa DepEd or MOC, syempre you have to consult pod with the chiefs gihapon for approval, and then kanang before nato i-disseminate, basta wide or lapad ang coverage sa atong intended nga recipient sa info. Sige, Ma'am Harriet, so far nakuha na namo ang idea or ang system flow. Advice na Ma'am Harriet on how we get started. First thing mo enroll me in the forms or ang mga requirements para ma-start me Akong ikuan, sir, i-send ni Sir Alvin
or in ninyo na lang po since murag na anam sa ko email for the requirements needed para at least ma-forward na lang sa ninyo sa mga schools sa senior high and national high schools. And then pwede ra sir, scan copy lang. Yan naman, Since ana. na-retrieve na nako ang file. Okay. Na-retrieve na ni Ma'am Anay Carla. file Sige. si attorney o si Robert ambot i-download ba nila? Amo rin si attorney nabasa ni attorney. Si Ma'am Gwen gusto mo sulti. Sir Alan, nakay pangutana Sir Alan. For example, sa CID, address to PSDs or sa school head, pwede ra ang CID mag-assign sila og ilang information officer sa CID mo in charge sa dissemination nila using the Infocast. Then si Ma'am Gwen sa data gathering, pwede ra po siya mag-content provider for the data gathering. Kaya ang sa akong concern related to ICT ramon po. Right. Then provision of technical assistance kung punalitan ay problema sa Infocast, pwede ra ko makakuan. So naman ko team na daan nga i-appeal na ako sa akong kuan kanang capability billing. Yes, attorney. I think sa gimension ni Ma'am Harriet nga nabit ay application per month 100. Limited ang access no sa SDO for example or of Bahinon siya ma'am. Bahinon. Mga maximum of how many people ka ang matagaan per mura og account usa lang no sa SDO. Murag one per school, one per SDO in atong gi-project attorney kuan lang usa kanang ang division office with teaching and non-teaching personnel. Then after niya na ana na ta siya mo bridge na sa mga schools. So with the non-teaching and teaching personnel of the division nara naman sa 2,000 plus not more than 3,000 ka personnel. Then kung ato siya ikuan sa private schools nga mga administrators, so dili ra siya moabot og 3,000. Pero kung mo-cater ta sa students, ano siya mudako na siya. So dapat ang ay ilang kaugalingon ng schools kay Infocast. Yes, sir. Another account na po to siya para sa school. So ayan nato sa division, then actually ang mga ICT coordinators nga sa ICT coordinators sa mga big schools like New Ormoc City Senior High, mga secondary schools, aware na din sila ani kaya atong first na mo nga meet ni Ma'am Harriet. Okay, sir. Nakaan. So nay pangutana si Ma'am Gwen ni kwanto ka ganina. Wala manggod ko na good morning everyone. Wala manggod ko naka-start. So if I'm not mistaken and correct me if I'm wrong. No, you're not wrong, ma'am. Kuan ni siya sort of mga murag kuan flooding of messages information dissemination using SMS. Okay, information dissemination. Okay. So meaning pwede gihapon ta mag-create og kanang sa one na group na involved ang mga participants or mga appeal ba sa group would be Selected. Mga school heads lang. Yes. And another group nga DepEd kuan kay para bahin masayo pang yung mga messages ba. So yes, kinahanglan ato lang i-segregate ang group mag-grouping which is I agree with your suggestion Sir Alvin nga kung may SGOD, may kuan, ana na lang ba. Yes, anyway, according to Ma'am Harriet, naman tay allocation, pwede kuno ka bahin-bahin ana nga number to sa 1,000 ma'am. So 1,000 Ma'am Gwen, kuan lang ang imo ana 50. 100,000 man gud ang ingon. I heard kanina 100 tas may example gani si Ma'am Harriet nga 1,000 na kapatid siya ma'am. Ingon late. Basta ang SMS yes, Ma'am Harriet. Last na nakita na ko ang PowerPoint niya tap murag second from the last before sa thank you. Okay. So mao no recorded ni Ma'am Gwen, recorded. Sige lang, mga ilang kong copy ani. Basta ma'am, ang SMS allocation ninyo monthly magdepend siya kung pila inyong gi-declare nga population dito sa katong enrollment form ninyo. Kato siya ang basihan. And I think this is a good idea kay most of the time ang ato means of communication is through messenger. Ang problema
not all of us, not only 10% or even 20% are able to access or receive the messages on time. Kay many of them are not ano, but if they will be informed through texts, usually real time magud ang text. So pag Yes. kuan nila sila sa, even if wala sila internet, maka-receive sila dayon, which is going to be very good in terms of information dissemination. Kay kasagaran, kung messenger no, nasapaw-sapawan na, napay uban mga gahig mga ulo nga imbis na mo ingon lang na i-like ang message, do not click, do not use thumbs up signs. Ang nahitabo na to anan layo na kay ibabak read. And sometimes if your ano if your data is very poor, maglisod na kag-retrieve sa mga messages Mix sa naman ang taas, application. Yes, Mix. yes, diba? correct yun, ma'am. So ma'am So sa screen na ang service enrollment form nya na sa ubos niya na ako gi-share naa na sila naa diri ang terms and condition. So nabasa naman siguro ni attorney, then naka-address na si attorney sa iyang pangutana. So once kay submit ni nato sa through mail ka Ma'am Harriet, wait na lang ta sa action o ganos siya i-approve. Then ako pa Yeah. ni siya i-refer po ni Ma'am Lani kay wala man siya karon diri og ni Zero G. Pero at least sa inyo nga part, well represented man ta is GUD, CID o SDS. Then pwede po ni ma-view ang video video. para dili masapawan na pud og laing activity. I propose nga within a day next week ato na ni siya ma-decidean. Yes, By sir. decision, in what way man ma-decide nga mosugot ta or ma-decide nga nga anuhon nga mag-create og group? Agree. Mag-agree ta kung ato ni siya i-proceed kay beneficial man siya para sa ato nga part. Okay. Yes, Sir Robert. Wala na siya. kanang Last question. Sige, go ahead, Ma'am Gwen. Tiwasan na si Ma'am Gwen, tiwasan na. Gwen. Kanang wala magud ko kabantay ka start lagi no. Naba na siya, entail ba na siya expenses? Free ni siya, Ma'am Gwen. Mag-entail lang siya expenses if naamoy recipient na non-smart Na dili kay need man smart. need man mo load og regular, but if nag-propose man po ko ganina na we can give free sims para at least ang inyong mga recipients lang yun if Receive. wala kay para smart lang yun and dito siya makuha sa inyong free SMS allocation. Okay. Kay kung non-smart siya, Sige. Ma'am Gwen, mo-deduct na siyang load. Same with Okay. DepEd. Kung mo-send po ta nga to sa non-smart, mo-deduct po sa ato Okay. Mao na ako nabatian lang kanina pero wako kasabot. Nakasabot na karon. Karon nakasabot na ko nga mo din kang ang idea. Okay, Sir Robert. Ma'am Harriet, Thank you. Sir. you mentioned ma'am, no, the provision that you'll be giving DepEd or MOC, let's say for example like 100,000. Is 100,000, ma'am, you mean with it is on the number of texts that we can Yes, give sir, to our Kaya di ba our community? nag-example mo sir na 50,000 inyong population. So gi-times 2 na to siya Yes, para yes, 100,000. And then, so 100,000 texts ang pwede ninyo ma-send in a month. Okay. Right. So it will be like kung ato'y kuan gud no, i-address nato to the general enrollment. So it would be like twice lang nato pwede may hatag no. Nga nadagan Ma'am Harriet, no? Ana. So we have to be on what's more important or the most important, mao lang gid pud ang let's say ang need dito na niya ano. Sir Robert. So Yes, division account ang ato usa target tapos maghatag ang akong plano maghatag kog account sa New Ormoc ug sa Ormoc City Senior High, at least matry nila, then they have to decide kung mo kuan sila subscribe sila ilang kaugalingon nga account. Okay ra Ma'am Harriet, di ba? Okay. Pero mas okay ra pud sir na is for dapat nasa sila. Nasa sila. Kung gusto nila ma-test nila, pwede ra sila usa tagaan og temporary nga content provider. Yes, Sir Robert. Right. Pero we are open to the idea man no nga we can maximize the offer of Smart, ma'am, no, of your offer ba.
Yes, sir. to the Pwede entire ra. DepEd or MOOC, di ba? Kay Yes, sir. it's the way for you to market man po ano, di ba? The smart and PLDT. Kaya nga tumang po, Sir Alvin, we understand they are a big school. Pero why not come up with a maximum ano use of the offer with all other schools? Siguro channel na to through sa CID and SGOD with the district supervisors para ma-maximize silang gamit niya. We understand na agi mga times na Sir internet Robert. So okay ko sa would okay. not be available or would not be that stable. So why not maximize use Oo. Infocast Kay system na to? kay kung kuan man pud sir siya, if si tagaan na to sa inyo or Moc City as a content provider sa DepEd or MOOC, ang mabasa nila na text Dipid broadcast or mo. is from that DepEd or MOOC. Dili siya New or Dapat MOOC ano. City National High School. Ako yung Ana reaction ang Harriet. mm. Ako lang siya testing para sa school, pero later on kinahanglan mo advice ko nga naiilan naman po yung mga ICT coordinator nga ni comment po nga okay kana siyang independent sila sa DepEd or MOOC nga butatan ni for example ni Ormoc City National High School para pagbasa sa recipient ang information directly coming from kung DepEd Ormoc or ni Ormoc City National High School or Ormoc City Okay. Senior High School. Then sa server nga side, dili siya bugat para sa DepEd Ormoc kay lahi-lahi mag-account. Whereas kung ato i-accumulate tanan nga information sa whole of Ormoc City sa DepEd Ormoc na sa server ang magkakuan kay dako ang iyang content na. Yes, Ma'am Harriet. Oh, but I think that's another issue for Yes, smart mo na PLDT to mo consider na siya siguro, problema bro, nato no? sa Pero mo na problema nato sa DepEd in terms sa LIS, sa ABIS kung magdunganay na siya access. So pare-pareha ra gyapon ni siya sa server nga side. Yes, Sir would Robert. that be justified, Ma'am, on your end sa smart PLDT? Would a server be a consideration for a big number of release on niya or info dissemination? So far sir wala pa may concern na kuan, but ang Okay. need lang gyud ni from time to time mag-check man gud si Smart if nagamit ba si Infocast, because if within 2 months wala mo naka-broadcast, automatically mo delete man ang inyong Okay. account para at least ma-free up sad ang space ng server, and if naay mga Right. naay mga new application for the Infocast mo to ang magamit na. Right. Sige, thank you, Ma'am Harriet. At least we're getting the point. Kay katong tayo mo, bro, sa IT, with the idea na New Ormoc Na may City National pangutan High na. School or any other big school can come up with their own, then that's another process, na po, di ba, to Another account. consider. But Another yes, user. what we are, yes, the right, Ma'am Gwen. What we are highlighting this time is for DepEd or MOOC as a whole ba, on how we can maximize the Infocast system going to the field, on the school management, on the monitoring, sa CID, on their delivery of instructional directions, and among others. Yes, attorney, nag-raise hand si attorney. It's actually manageable naman siguro ang load on the server, especially since browser-based man siya. So if you have, for example, si imong Sir Robert, you're out on the field, yan na importante nga information na i-disseminate, na ay data in phone, that you use the browser, log in the Infocast, so that information. So you're not accessing actually the internet, you use data sa iyong phone, data browser man mo doon. So the same sa mga schools, if na sila internet in the school itself, they can use that on a desktop, for example. But if ang person na authorized mo disseminate the information is siya using another source of internet, siya man to Chrome or sa Firefox. So they don't even need to download an app sa website. It's just a solution yun siya sa smart na aglab. So mas-spread bit na ang load on the servers, for example, sa SD or even the schools.
Right. Yes, Sir Robert. If I'm, sir, pwede ko mag-add, Sir Yes. Alvin. Pwede way bayad. Kanang kuan ba? Para lang kuan ba additional clarification kay wala pa jud ko maka kuan ba maka get the entire picture. Can I compare the Infocast to ano to kanang usually basta may mga NDRRMC kaniya messages sa Yes. Globe. Mao na siya Yes. no. Mm. Yes, yes. Yes. Ako sige, okay. So moro to. Moro to okay na ko. Last thing na lang siguro from me, Ma'am Harriet. Last Ma'am, I understand that in terms of conditions, ma'am, no, that you have forwarded us for us ano, to consider on our going to the use of Infocast. Ma'am, we understand this is ano, a support from Smart PLDT to DepEd. Can we come up with a sort of memorandum of agreement at the same time, parang deed of donation gihapon, ma'am? Kaya understand this can be converted into ano gihapon, di ba? Into value sa in which we PhilHealth, sa can Smart count side, no? on the part sa DepEd as ano nato ba, no, as education partner nato. Naman gihapon mo na Ma'am Harriet, di ba? Every time you come up in partnership with every division. Naara pod, sir. Sige, ma'am. We'll prepare the documents for that. Question si Robert da. Ma'am Harriet, Yes, Oh, ma'am. you mentioned kanina you will be giving out SIM cards. That will be for free. Yes, for free, ma'am. Okay. So it will be appeal na lang sa na Sir Robert sa ano sa inyong mga Right, partnership sa pa documentation nga nato. converted Documentation. to cash para mabutang To sa value, ato ano yeah. partnerships. Right. Thank you, Ma'am Gwen. Sige. So, let's Si Robert, start with the atong enrollment. Atong timeline si Robert is next week before mag-end kay para paspas napatay time. Kay After mag-September. presentation, Nade ko last After question unya. Last, ha? after Tama presentation lang. with Sige, bitaw. SDS and Oo. ASDS, Yes, Sir Robert. once they approve and finally approved by the two chiefs, then we'll go with it siguro. Sige. Ma'am Okay, Gwen? last question. I have slowly understood what the Infocast is all about. Ang ako na sad problema is we are talking about 2,000 plus DepEd personnel. Mm. Diba? And then, how are we go? And they need to have a SIM card na smart so that they can be served freely. Dili na without getting or without deducting load from us, diba? Kinahanglan mag-smart. Ako kay Globe user man ko, but na Double ako'y SIM. smart. Oh, Actually, tagaan na ka, ako'y Sir Robert. smartphone. Ang problema, how are we going to physical manually encode all the telephone numbers of the 2,000 plus recipients or unsa man? Yes, Ma'am Or Harriet. oo, how are we kay sa kapoy na kang Sir Elvin nga siya mag-encode tanan tas sayo pang usa nga number na digit sa telephone number, di ba? So, is there a system or a Part of the procedure system. on how we can efficiently encode the telephone numbers of all the 2,000 something recipients, would-be recipients of the Infocast? So, I hope you have a system for that para dili pod na mabago ang amo ITO. Diba, Sir Yes, Alvin? Ma'am Harriet. Yes, Ma'am Harriet. Ma'am Harriet na mag-explain. Naano may when it comes to uploading sa mga Users. contacts sa Infocast, pwede man siya ma-upload in bulk. So pwede ra siya sa Excel, ma'am. And then pwede ra sad makakuha na lang si Sir Alvin o kanang Google Form para at least Google dito Sheet. na lang Google Sheet para at least kung kinsa to'y ganahan na maka-receive og Infocast, pwede ra dito mo fill out sila Okay. sila DepEd officials, and then i-convert na lang to into CSV file, and then diretso siya ma-upload to Infocast server. And then pwede Kinsa man ang depende na po Yes, Ma'am Gwen. ang mo upload ana ma'am is kay 'di ba naaman ay per grouping, 'di ba? So naalain na department kay Sir Robert, naasad na lain depart. Yes na. So pwede ra in that Excel sheet, pwede ra i-determine na lang sa kung sa to na mga subscribers ang kini nga department, and then si content provider or si Sir Robert ang mo upload
ato Okay. sa Infocast. Sige, sa Yes, Google Sheets na lang, Sir Alvin. Ma'am and sir, after sa signing o approval, Ma'am Harriet and the team will conduct pa ma'am, di ba, orientation proper Training. regarding how to Yes, training. sir. Yeah. Ah. Virtual Para at gyapon. least kabalo. Yes, ma'am. Yes, ma'am Harriet. So naay training para sa content provider o sa admin Oo. na site. Apil na to siyang mass uploading Eh, o target recipients. Yes. Yes, sir. Appeal na siya. Para at least kamo ma-hands-on gyud mo kung saan siya pag-upload in bulk and kung kinsa to mga content provider na inyong i-declare sa Infocast. Okay. Sige, maura to. Wala na ko'y pangutana. Napoy. Mm. Ang ni sign man diri wala man ni seniors diri ICT coordinators kung na sila pangutana o wala. So clear picture na siya info dissemination using the Infocast na siya system ma-determine o unsay nga grouping pareha sa Facebook Messenger. Ang ato lang sa uploading sa registry of recipients is using cell number, smart cell number. So kadto walay smart nga other non-smart users kay smart, TNT o Sun, pwede man siya mamarit no. So kadtong wala atong tulo, kung dili sila maka-provide bisan Ay, to San, dual SIM appeal sila. sa amo sir ha, ang San. Oh yes, ma'am lagi. Ah, Smart, Pwede ang Sun Sun. og token Yes, text. pwede ang Smart token text and Sun. Yes, Yes. So Okay. katong wala sa So, tulo, mag-provide sila og ilang SIM SIM either card. of the three or maghulat sila nga panghatag. doon ay i-distribute through Sir Robert. Sir Robert, di ba? Amigo man na silang Janus, Ma'am Harriet. Si kay Sir Janus Raman sad ko mga yog sim, sir. Di ba kanina mo nga rin si Sir Janus sa ako, ma'am? Right, Kaya nalang siya ni Sir Robert. Ano siya ni Sir Robert. So, wala na ipangutana additional attorney? Wala na? Ma'am Gwen? Pwede ko musuksok og ako personal na pangutana. Sige, ma'am. Nato sa PLDT Smart. Connection Di ba, tayo lang balay, ma'am. Ma'am Harriet, ako Yes, ra ni ma'am. kay ang ako wifi sa balay is PLDT since 3 years, 4 years ago na. And even Record ba yan, ya? ang ako telepon, ha? Okay. Sige, go ahead, Ma'am Gwen. Kabalo naman ko sa Okay, go. Dili. Okay, Kay this is a concern in terms of the connection of my my PLDT sa landline at home. Kaya ever since nakonektaran ko wala na nilabot sa Infocast nakasabot na ko. I just took the opportunity kay taga PLDT Smart man ka ay tapos I can find. Would it be alright if i-shut down na lang ang recording so that others will be viewing on this later on? Sige. Thank you, Sir Robert, for the reminder. So, i-close na lang na to. I-close na lang na to ang Infocast solution. So, wala na concern about And then, habol na lang ni Ma'am Gwen ang yung inquiry. So, wala na concern about Infocast. Si Sir Alan, wala ipangutana. Wala na. Si Sir Alan. Nakagipirman si Sir Alan. So, stop na ako ang recording. So, other matters na lang ta off the record. So, off the record. Ito kay